जी नाज़रीन, मैं हूं मीर इकराम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मीर इकराम न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तरफ तो ARY TV चैनल पे पाबंदी, फिर सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां और फिर वो निकल जाना उनका, और वो सारा इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की नाअहली और इमरान खान की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इदारों के खिलाफ जो शहबाज गिल साहब ने बिल्कुल गैर संजीदा बात की, उस पर बात करेंगे कि क्या जमहूरी निज़ाम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जो आज करेंगे। और आज बात करेंगे निज़ाम पर। क्या ये जमहूरियत जो पाकिस्तान में राइज है, क्या ये जमहूरियत है या ये कोई और निज़ाम है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज गिल साहब ने जो बिल्कुल गैर संजीदा बात की और जिस तरह उन्होंने इदारों के अंदर जिस तरह अंदाज में उसमें मुदाखलत और अपने अंदाज में वहाँ पे लेक्चर देखने बैठ गए, इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किसी भी हालत में किसी भी जमहूरी इदारा जो जमहूरियत के ऊपर गामजन होता है, वो इस किस्म की बातें नहीं करता। तो ये पहली बात तो बहुत क्लियर है कि बिल्कुल गैर संजीदा, गैर आइनी। इसलिए कहूँगा कि आप अपनी आइन की हदूद से बाहर चले गए। आपने दूसरे इदारे में जाकर एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जिसको करना बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं कि अगर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके लिए मवाद इकट्ठा किया जा रहा है, इमरान खान साहब की नाअहली के लिए मवाद इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतनी लंबी तवील मेहनत के बाद जिस किस्म के लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, उनमें बेशुमार चोर थे, उसमें बेशुमार आटा चोर, आटा स्मगलिंग करने वाले, चीनी चोर थे, बिल्कुल थे। और उसके साथ साथ कई जो ईरानी स्मगल, पेट्रोल और ये सारा ये काम धंधा, बेशुमार ऐसे आए जो बस बनी गाल आया, उनके गले में PTI का झंडा डाल दिया गया, रातों रात वो लोग आ गए और उन्होंने आ गए। इमरान खान साहब की मेहनत किधर गई जो 26 साल की थी? जब इस किस्म के चोरों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी तो नतीजा यही निकलेगा कि इमरान खान साहब आप पे नाअहली के मुकदमे भी बनेंगे, आपकी गिरफ्तारी की बात भी की जाएगी। आपने कहा, और वही लोग बिके, वो लोग बिके भी, आपको छोड़कर भी गए, आपकी हुकूमत भी गई। जिस हुकूमत को बनाने के लिए जिन चोरों का आपने सहारा लिया, जिन लोगों पर पहले भी नायब के मुकदमे थे, उन्होंने आके आपके साथ, जिसको लोगों ने फिर लॉन्ड्री कहा, लोगों ने काफ़ी कहा, अपने आप को धोने के लिए इधर आ गए, लेकिन आज भी वो लोग आपकी जमात में मौजूद हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ दाएं बाएं देखें। वो लोग जो आज भी वो बिजनेसेस कर रहे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनें ली, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से बहुत कुछ आज भी हथियाया, जिन्होंने सारे वो ठेके जो सरकारी, सारे वो ज़मीनें सरकारी औने पौने दाम खरीदी, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है इमरान खान साहब जो आपके साथ आज PTI में बैठे हैं, उन्होंने किया है। लिहाजा इस पर तवज्जो दें। अब रहा सवाल गिरफ्तारी का इमरान खान साहब की, तो PTI वाले हकीकत पसंदी से काम लें। ये जो जमहूरियत जिसको कहते हैं, ये जमहूरियत जब इमरान खान साहब कहते थे शक्लें नहीं, निज़ाम को बदलेंगे, ये सब कहाँ बदला निज़ाम? कौन सा निज़ाम आया? वही निज़ाम कि वोट नोट, वोट नोट, ये चलता रहा और वोट के जरिए, नोट के जरिए वोट खरीदा गया, ये निज़ाम बदला गया, वही लोग आए। अब जिन वर्करों ने मेहनत की, उन वर्करों का कुछ नहीं हुआ। कोई अमेरिका से आ गया तो कोई इंग्लैंड से आ गया। किधर गए वो 90 दिन की तब्दीली? किधर गए वो पैसे? तो ये सवाल जरूरी है। आज जब आपके ऊपर ये वक्त आया है तो थोड़ा सा एहसास कीजिए कि वो लोग जिन्होंने जो इस नहज तक लेकर आए, जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब पर अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो मिल रहे हैं जिन लोगों से, वो एक ही चीज़ का मशवरा है कि इमरान खान साहब को नाअहल कैसे करार देना है और किस अंदाज में इनकी गिरफ्तारियां होंगी, किस अंदाज में मामलात को आगे लेकर चला जाएगा। ये है सियासत, ये है जमहूरियत। दूसरे पे अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमहूरियत चल रही है, तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी जमहूरियत नहीं चल रही। पाकिस्तान में मुखालफत का राज है, पाकिस्तान में दुश्मनियों का राज है। उसी लिए जमहूरियत के नाम पर इलेक्शन लोग लड़ते हैं, पैसा लगाते हैं अपने दुश्मनों के सामने मजबूत होने के लिए। चौधरी मोहम्मद बूटा इसलिए वजीर दाखिला बनता है कि उसने अपने मुखालफिन पर पर्चे करवाने होते हैं, उसने उनके 400 एकड़ जगह के ऊपर कब्जे करने होते हैं। किसी ने कब्जा शुदा जगह अपने ताए के बेटे के नाम पे हजारों एकड़ जगह खरीदनी होती है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत, ये है पाकिस्तान में निज़ाम। तो पाकिस्तान में वो निज़ाम लाए जो एक आम आदमी का निज़ाम हो, जिसको पता हो ये निज़ाम मेरे लिए है, इसमें मैं पलूंगा, इसमें पाकिस्तान का कोई भला होगा। IMF से डराते हैं, अब IMF के कर्जों पे आ जाते हैं। IMF के कर्जे किसी आम इंसान ने नहीं लिए, ये इन्हीं सियासतदानों ने लिए। आधे पैसे खाए आधे लगाए वाली बात, ये IMF के कर्जे लेकर खा गए। आधे स्विट्जरलैंड में गए, आधे लंदन आए, और ये पैसा खुद खाया
یہ جو IMF سے ڈراتے ہیں آپ کو، غلط کرتے ہیں. بیسیکلی خود ڈرے ہوئے ہیں یہ سری لنکا کی ویڈیوز دیکھ کے، کہ اس سے پہلے کہ سری لنکا والا انجام کہیں پاکستان میں نہ ہو جائے، تو لوگوں کو IMF کا خوف دلوا رہے ہیں کہ IMF آپ کے گھروں میں گھس جائے گی، یا IMF آپ کے صدارتی محل میں گھسے گی. صدارتی محل کی جو ویڈیوز تھیں وہ سری لنکا کی تھیں، خوف ان کو ہے. تو یہ نظام ہے، اس کے اندر جو کھا گئے کما گئے وہ سیاستدان ہیں، ان کا حساب کوئی نہ لے. اب بات کرتے ہیں اداروں پر جو الفاظی حملے کرنا اور اس انداز میں بولنا کہ تو یہ جب آپ سے احتساب کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، پھر نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، اور پھر نہ اداروں کو مانتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ان کی سیاست ہے جس کو یہ بہترین سیاست کہتے ہیں، کہ جس میں نہ ملک کا بھلا ہوتا ہے، نہ کوئی ملک کی ترقی ہوتی ہے، ملک پہ قرضے بھی چڑھتے ہیں، اور ہسپتالوں سے دوائیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور سارے ٹھیکے ان کے تائے مامے چاچے اور اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہر چیز کے. اگر یہی نظام چلتا رہا اور جس کو آپ جمہوریت کہتے رہے، تو ملک میں یہی لوگ ہوں گے اور یہی صورتحال ہوگی. تو اگر بدلنا ہے تو نظام کو بدلو. عمران خان تھوڑا سوچ پر زور ڈالیں اور یاد کریں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے نظام بدلیں گے. اب خبر پہ آ جاتے ہیں کہ جو صحافیوں کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، نظام اور چل رہا ہے اس وقت کہ ٹی وی چینل پہ پابندی لگا دی گئی ہے. دیکھیے، صحافت میں کہا جاتا ہے کہ یہ زبان وہ درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں تو کوئی شک نہیں یہ درندہ آپ کو بھی کھا جائے. تو یہی حال ہوا کہ زبان درازی، اور اگر جس کو کہتے ہیں جہالت سے زیادہ خطرناک آپ کا علم اور آپ کا شعور ہو جاتا ہے، اگر اس کو آپ بیچنے پر لگا دیں، اس کے ذریعے منافع بخش کاروبار پر اس شعور اور علم کو لگا دیں، اس سے ریٹنگ اور TRP میں لگا دیں، تو ہمارا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے خبروں کو اپنا کاروبار بنا لیا. اور نتیجتاً یہ نکلا کہ وہ خبریں پھر اثر انداز ہونا شروع اس انداز میں کہ جب وہ سیاسی جماعتوں کے لیے خبریں بنائی جاتی تھیں، جب ایک جماعت دوسری جماعت سے الیکشن لڑ رہی ہے تو ایک ٹی وی چینل دوسرے ٹی وی چینل سے خبروں میں لڑ رہا ہے ایک سیاسی جماعت سے دوسری جماعت کے لیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ٹی وی چینل پہ پابندی ہے، پھر جس کا منہ اٹھتا ہے وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے، اداروں کے خلاف بات کر دیتا ہے. تو یہ صحافت کا حصہ نہیں ہے. جو آسان الفاظ میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو اس وقت صحافت کا صورتحال پاکستان میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کی قدر نہیں ہے، جو اصل صحافی ہیں ان کی قدر نہیں ہے، اور انہوں نے ٹی وی چینلز نے کاروبار بنا کر اس کو صحافیوں کو تنخواہوں پہ رکھ کے جس مرضی سیاستدانوں سے ڈیل کی، جس مرضی سیاسی پارٹی سے ڈیل کی، اور جناب اس رخ پر پھر یہ ٹی وی چینل اپنا کاروبار کرتا ہے. تو یہ ہماری صحافت ہے، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. جہاں تک اگر آپ پاکستان کے اداروں کی بات کریں، پاکستان کے اداروں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سالمیت، اپنی جو ان کی عزت ہے اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ ہر ادارہ، صرف فوج نہیں، ہر ادارے کی اپنی ایک عزت ہونی چاہیے. لیکن سیاستدان اس انداز میں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہ ہو. بہت شکریہ.